I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Ladies and gentlemen, this is another presentation by Jasper, Steven, Heather, and Nicole. Palakpan po natin mga kaibigan ang mga Kids Got Extra Talent. Ayan. Of course, solo performance by Jasper. Wow na wow mga bigan, astig na astig daw si Jasper. Ayan, another claps by our audience, our viewers. May backup dancers mga bigan, Nicole, Heather, and Steven. Ibang-iba mga kaibigan ang performance ni Jasper nung unang video. Wala bang mga claps dyan mga viewers? Nako naman. Yan, palakpakan uli natin ladies and gentlemen. Our solo performer right now, Jasper. Extra talent daw mga kaibigan, ha? Extra talent. With extra backup dancers. Yan, salamat po mga bigan sa panunod ninyo sa Joke Time, Joke Talent Show. Wala lang daw, sabi ni Nicole. And of course, kasama ang kanyang mga kapatid, si Heather, Stephen, and our solo performer ngayon, si Jasper. Palakpakan po natin, ladies and gentlemen. Okay. Salamat po mga kaibigan, ha. Diretso na.
video. Ano ba yan? Ito to. Start na? Oh, kanina pa. Paano kami? Dapat ikaw yung 30 feet na raw. Wala. 30 feet. Mababa pa. Ah. Yo! Jasper, smile ka naman, Jasper. Mahulog ka dyan, Jasper. Mama. Good job. Libre ka po.